Siapa cakap tu? Pelanya suara. Apa? Syarul. Okay. So, siapa yang tak sempat scan nanti saya buka balik. Okay. So thank you very much for attending the class this morning. Okay. So saya go through semalam ecom and check all the assignments, and I especially enjoy assignment on mission statement. Um, a lot that saya pun boleh relate pada saya. Now saya tahulah, at least I'm cater to the right target group. Majority of you are inspired to be entrepreneurs, and ramai yang nak jadi entrepreneurs, ada yang dah mula pun jadi entrepreneurs, and um, very goal oriented, ada yang very personal punya oriented, nak jadi anak yang baik untuk mak ayah. I don't have to tell your name kan, siapa kan, saya tak payahlah sebut nama kan, because pada saya is what you are telling me kan. So ada yang nak jadi anak yang baik untuk mak ayah, sampai mak ayah apa tu, nak jaga mak ayah sampai tua. Ada yang very career oriented punya apa goals, which is nak jadi kaya. Ada yang nak jadi berjaya, macam apa tu, Alif Shukri for example kan. I also like siapa punya hari tu, uh, saya nak jadi orang yang baik, which is be kind to others, and to saya sama lah kita punya. I used to be very goal oriented punya orang. Saya pun sebenarnya goal oriented punya orang. Kalau you tengok saya buat kerja pun I think and you nampak kan, saya sangat sistematik lah cara saya berfikir, which is develop lama lah benda tu, bukan daripada sekolah pun sebenarnya kan. Tapi throughout the years, apa tu, pada saya, we need to be someone who can adapt to changes kita, and dalam apa-apa keadaan sekalipun, kita lebih bagus kalau kita adapt dengan apa tu, um, panggil perubahan, and because the only things yang sama kan adalah changes. And so thank you very much for sharing a very personal side of you, and also ada yang share very good story, macam mana mission statement dia membantu untuk STPM, and membantu dalam kehidupan hari-harian, and also to work you towards apa yang you nak, and towards what you want. Sebab itu pun sebenarnya tujuan kenapa saya bagi assignment tutorial tersebut kan. Selalunya orang buat introduction video at the beginning of the class, tapi saya nak relatekan dengan apa tu chapter. So kita buat minggu ke-5, minggu lepas kan kita buat minggu ke-5, minggu ke-4 kan, kita buat minggu ke-4. Okay, so you lebih involved dalam practice, and also in the course, and also grow along the way. And saya suka tengok growth yang tu saya kan. Saya bukan orang A sangat saya orang yang one at a time or 10 at a time, up to your pace. And saya orang yang consider lambat kan, saya punya growth kan lambat kan. But once dah pick up tu, lebih laju lah apa yang saya buat dalam hidup saya. And so marketing is one of my favourite subject, and masa saya degree kan. So bila di offer mengajar subjek ni semester lepas, saya kata ya, why not. And sebab memang saya punya research semua berkenaan dengan marketing. And so because kenapa saya suka marketing, because kita panggil kupas and deconstruct people's mind, the way how ourselves. So that's what we have been doing for the past 5 weeks. Kita try to
Gitu panggil, saya guna perkataan deconstruct probably easier to explain what's happening in our own mind. Okay, our own personality, kita orang macam mana, family kita macam mana, upbringing kita macam mana. And but toward the end of the course, and so from minggu ke-6, so this week is the 6th week, until towards the end of the semesters, we are going to look from another perspective, which is the marketer's perspective. Okay, so now you letakkan diri you sebagai entrepreneurs, sebagai business manager. Okay, so kita akan tengok daripada perspektif tersebut. And sebab saya tengok you dah faham macam mana daripada you sendiri, pendekatan daripada awak sendiri, awak dah faham. So now kita tukar kita punya kanta mata. Okay, so I hope that's what I will be helping you throughout this semesters. Okay, so this week, before we get into chapter 4, let's go back to chapter 3 because other parts on chapter 3 yang saya tak explain. I was waiting for this particular chapter so that I can weave and combine the chapter to you. And so that these chapters and this lesson, okay, this particular lesson will help in for you to do your individual assignment, for you to do your group assignment, and also siapa yang ada businesses and you have want to reassess your business, and you boleh reassess balik business ni with what we are learning today. Okay, so this is the learning. Okay, so this is the learning objective. Okay, so we have at least 3 learning objective on marketing mix and 4 piece. Sebab tu saya suka share video sebelum kelas, and saya tak share semalam, saya selalu share on the same day so that sebentar you tunggu kelas, you boleh tengok dulu a very short video 2 minit, tak payah faham bahasa Inggeris, bercakap. I'm trying to find a video that you can watch rather the listening kan, sebab saya tahu kadang some of you reading you bagus tapi listening you tak apa bagus English kan. So I'm trying to find that kind of video. Kalau you tengok saya filter banyak jenis video kan, video that you can read through sambil you tunggu kan, tak ada sound pun tak apa, don't worry, and so you can read through, and because what we see we remember more. Okay, so and then the second one, which is I think probably you have learned in Dr. Fahamin micro and macro environment, and so how kita nak relatekan micro and macro environment dalam marketing environment. And okay, so this is what we have done on the first week, and minggu perkenalan, welcome week. Saya selalu repeat during the first week, during the second week, marketing solve problems. Okay, so we marketers, we solve problems. So problems apa? And so problem customers lah. And so sebelum ni kita customers. And macam contohnya you bagi apa tu, ingat lagi masa you buat review pasal 2 landing page yang the last you visited, and you buy which one do you choose to buy from. And ada yang share pasal baju, ramai yang share pasal baju lah, laki pun share pasal baju, perempuan pun share pasal baju, saya tengok. Ada yang pasal apa tu, skincare, and ada yang pasal skincare, ada perabot meja, you know, kerusi, because I know when you study at home, you need a comfortable desk, you need a comfortable chair, and so you buat keputusan based on that. So Shopee solve that problems for you. And so now, how are we as marketers? We are going to solve other people's problem. Yeah. So this is the kita panggil marketing strategy dan marketing mix apa yang kita akan buat hari ni. Okay, so as customer, kita berada di sini at the center, at the heart of the wheel lah. Kita imagine as a wheel, roda kan. So we are going to be here, and okay, and then apa yang kita belajar minggu sebelum ni is that we can segment our market. Kita boleh pecahkan market kita kepada beberapa bahagian. Okay,
kepada beberapa customer, type of customers. And then we have target marketing, who we are targeting. Okay. And then how we are going to be recognized bila kita positionkan diri kita. And so kita being recognized by what kita punya uniqueness kan. So bila orang sebut nama Najwa katakan kan, orang ingat Najwa macam mana kan. So kalau sebut nama Rasmi kan, saya paling ingat video antara video yang Rasmi yang saya paling ingat kan. Okay. So apa tu so bila kita tengok gambar orang, video orang, remember people, sometimes you remember the name. And one of the reason kenapa saya ingat nama you, sebab nama you Rasmi kan, tapi rupanya nama betul you kan. Okay. So and then tone suara, you know, the way you dress, the way you speak. And I remember sometimes the way you speak. And kadang saya tak tengok muka awak, saya tengok background bilik awak. And because itu yang saya macam, oh dia minat benda ni. Oh sama taste kan. So ada kan, kebetulan kan. Okay. So and then after we put our customers at the center of our business, okay, our business, then how we are going to achieve our target. Okay, macam mana kita nak achieve kita punya target? Kita ada 4 strategi. Sekejap lagi kita masuk apa tu in detail. And then apa goal besar kita of the companies. Okay. So we have marketing analysis, itu apa yang you perlu buat kan untuk your group assignment, right? Okay. So you have marketing analysis dan marketing planning. Ada 2 benda yang you perlu buat dalam you punya apa tu group assignment. Okay. So kalau kata confused group assignment, come back to this video and then you rewatch. Okay. Okay, so marketing mix. Saya share video on marketing mix pun ada, but marketing mix is actually some kita kata elements that we as marketers can control. Sebenarnya semua produk yang you tengok popular dekat pasaran or unpopular produk dekat pasaran, semuanya adalah being controlled by the marketers. Okay. So macam contoh bulan 5, sekarang bulan 4 lah kan. So bulan 4 ada hari raya. So kalau you tengok kebanyakannya produk yang keluar adalah produk-produk berkaitan dengan sambutan hari raya. So bukan kata produk tu tak wujud before hari raya. Contoh kuih raya kan. Most of kuih raya now you can find tak nanas kan. Katakanlah tak nanas you can find 12 months kan, 12 bulan you boleh cari hari-hari jumpa kuih tat. Tapi bila nak raya je and kuih tat suddenly ada increase in demand kan. Kalau tak ada kuih raya, tak ada kuih tat waktu hari raya, boleh raya ke tak? Kan? Masih boleh raya kan? But kita rasa tak beraya if tak ada kuih raya, you know, like macam samalah bila raya Chinese New Year pun sama. And so they have increase in for example soft drinks and so waktu hari raya Cina kalau you tengok soft drink sangat murah, waktu tu banyak jual air kotak dengan air tin, and there is increase of demand during that particular season. Bukan kata air kotak tak ada setiap bulan, ada, tapi that's the way marketing being produced. Okay. So so this is what we have done in chapter 3. Kalau you patah balik dekat slide on chapter 3 kan. So 4P adalah apa? What is the marketers did? Okay, what is marketers will be doing? Okay, focusing on the 4Ps, the product, price, place and promotion. But when we said that we put our customers at the center of the business, okay, meaning, okay, we are focusing on what the customer needs, apa yang customer perlukan. And so macam produk, contohnya kita solve what is the problem of the customers. So kalau kata price, what is the cost that the customers are willing to pay. Right? Kita boleh offer harga berapa banyak harga pun, tapi harga yang harga banyak mana, tinggi mana, or rendah mana yang customer willing nak bayar. And
And then especially customers which your age and dalam you punya age group, very price sensitive punya customers. And sebab you punya duit very limited, meaning you akan lebih fokus on promotion. Bila benda promotion baru you akan beli. And itu kita katalah the way kita fokus on customers. Okay. And then the place where and it can be physical store, boleh jadi online store. And masa saya buat research saya dulu, saya started 2012, belum banyak lagi online store. But then dulu online store hanya ada website saja. Kan. So sekarang ada banyak choice of online store. And even WhatsApp kan, ada business account you can buy directly from WhatsApp. And because teknologi ni dah lama sebenarnya, dekat China guna dia punya app kan, WeChat kan. So kita pun ada WeChat, tapi WeChat dekat China you tak payah keluar daripada WeChat. You can do any transaction on WeChat, order makan, bayar, shopping, whatever, semua you boleh buat daripada WeChat. You bayar ikut code dia semua kan. So itu merism. Sebab tu kalau negara, kalau kita nak tengok example, marketing punya example China, kalau dekat ASEAN lah, China dengan Korea lah, pada saya lah, a very advanced in terms of product offering, in terms of market, of product to the customers. Okay. They make it easier for customers to get the product. And negara-negara ni, dua negara ni. Okay. And then communication, how we communicate to the customers. So this is contoh video yang saya share tadi. And so you can watch on your own, very simple video, lebih kurang dalam 2 ke 3 minit, explain what is 4Ps. So dia bagi contoh on online store yang jual tea, products. Okay. So the first product is price, and then place and also promotion. So you boleh tengok contoh ni pada saya, senang follow. Sebenarnya saya dah share lama kan video ni, cuma kita ulang untuk this particular chapters. Yeah. So apa yang kita nak tengok kat sini adalah when we do marketing plan, so you nak buat marketing plan kan, you punya assignment, okay? So when you are going to do marketing plan, there are 2 parts of marketing plan. So the first part adalah analysis, the second part adalah strategy. Okay, so katakanlah kita pergi cari jalan, kan? Kita tahu kita nak pergi mana. Contohnya nak pergi Kuala Lumpur, katakanlah you nak pergi Kuala Lumpur, kan? So bila you masuk Waze, kan? Kalau tak kan, ataupun you nak pergi naik apa. So analysis kita adalah kita nak pergi naik bas ke, nak bawa kereta ke contohnya, ataupun nak naik kapal terbang pergi daripada Kota Baru nak pergi KL. Kan? So you buat analisis mana yang murah, you nak murah ke, you nak cepat ke, kan? Ataupun you nak berhenti-henti ke, for example nak convenient, nak gerak ikut time you sendiri. Kan? So daripada Kota Baru tu Kuala Lumpur, and you nak pakai jalan yang mana satu? Dia ada banyak jalan lah yang boleh pergi. Boleh lalu ikut LPT, and siapa yang tak pernah sampai Kota Baru jangan risau kan. At least you pernah balik kampung kan, for example kan. So you imagine daripada rumah you sekarang yang you duduk, you balik kampung. So nak pilih jalan mana? You nak jalan yang lalu rumah mak long you ke, for example. Or you nak jalan yang pakai highway ke? Jalan ada tol, jalan tak ada tol. Kan? So marketing, bila kita nak buat marketing plan, kita punya goal adalah katakanlah kita nak naikkan sale, macam you all punya goal adalah you kena create demand untuk market yang belum ada dekat Malaysia. Produk dah ada, tapi belum ada permintaan daripada kumpulan yang baru. And so you imagine apa produk yang you interested. So semalam saya bagi example Langkawi sebagai company produk, and then Langkawi tak pernah dia selalu marketkan diri dia di kalangan cikgu-cikgu tu Langkawi punya positioning,
kan, kalau di Malaysia lah. Dan tapi the main dia punya position adalah sebagai destinasi yang terkenal dengan natural beauty, pulau-pulau dia, kan, pantai-pantai dia. And so that's the way dia marketkan. So kalau you pergi website dia, memang dia pakai tagline naturally Langkawi. Tu tagline dia. Okay. So orang orang kenal dah dia pasal pantai, orang dah kenal dia pasal pulau, pasal shopping dia. Tapi kita nak letak Langkawi sebagai children friendly destination, children friendly tourism. And so adakah dia children friendly? Okay. So itu kita punya marketing plan, kita punya strategi. So you kena set goal you nak buat apa kan. So macam sebab tu saya suruh you reflect dulu on you punya personal mission, sebab you faham. So that goal tu macam tu you punya goal. And kaya tahap mana kaya? Kaya sebenarnya tak salah dalam agama kita kan, sebab mungkin bila kita kaya kita boleh bantu lebih ramai orang. Ada yang cakap dia nak jadi kaya sebab nak bantu orang macam Abid Liu kan, ada kan. Dan saya pun setuju pandangan tersebut. And sebab dulu saya pun rasa jadi kaya ni macam negative thoughts. But when I learn more about, giving, bersedekah kan, sebenarnya tak salah jadi kaya kan. Osman bin Affan kaya kan, tiba-tiba kan masuk kan. So Osman bin Affan kaya tapi adalah one of the most charitable person dalam sahabat. And so tu goal you nak jadi kaya. So apa you punya strategi you, dan macam mana kita nak work toward jadi kaya tu, nak buat more businesses ke whatever. And siapa punya hari tu very detail, bagus. Lebih banyakkan dropship, I will do more business on what, and very specific and so sangat fokus. And so marketing plan itulah dia provide focus and direction. Itu yang apa yang marketing plan provide. And then kita clarify who is our target market. So our four piece, and then apa dia buat marketing plan for businesses adalah for us to get funding, untuk dapat duit. Itu reason dia lah kenapa kita buat marketing plan. Okay, so you punya assignment adalah you letakkan diri you sebagai company daripada luar ataupun company daripada dalam yang kata kita perlu expandkan business kita kan. So when you need to expand your business, meaning you need a new strategy. So kita punya strategi adalah strategi pergi cari target customers yang baru. Okay. So this is the steps of marketing plan analysis. Okay. So marketing plan is a reality check. Okay. Tak ada orang nak tolong check untuk kita. So ada company that do their marketing plan on their own, and then ada company yang hire consultant from outside, marketing companies to do the marketing plan for them. Okay, but marketing plan. So usually bukan kata marketing plan lah, analysis bila kita nak buat analysis. So analysis should be done ada interval time kan. So kalau macam saya selalunya untuk kerja, selalunya saya buat 3 bulan sekali untuk saya punya kerja. So macam you probably every semesters, sebab semesters is a good indicator untuk you evaluate you punya performance. Okay, so kalau you buat business, so you kena masukkan bila you nak evaluate performance you consider berjaya untuk tahun tu. So ada 12 bulan. So in businesses selalunya kita buat quarterly, setiap 3 bulan. So you kira lah lepas ni, you punya keuntungan setiap 3 bulan, you punya sale makin naik ke atau makin turun ke, for example. So you evaluate lah. Okay, this is what we did last. So this is what we did last week. Okay, so kita tengok on stimuli from our own internal, and then today we are going to look stimuli from outside. Okay, so SWOT analysis. So this is apa sebenarnya lah group assignment yang you kena buat 2 page tu. Kenapa saya tak bagi SWOT analysis dulu? Because pada saya kalau you tak buat SWOT analysis dulu pun tak apa kan.
So tapi dalam marketing plan yang 13 ke 15 pages. Okay. So yang untuk proposal you nak bagi tahu company mana yang you nak buat untuk you punya untuk project, yang tu tak semestinya perlu buat SWOT analysis. You hanya perlu senaraikan apa kekuatan syarikat tersebut, apa kelemahan syarikat tersebut. So internal and external analysis kita panggil, ni nama lain untuk SWOT analysis. So SWOT analysis kita ada 4 boxes lah usually bila kita buat. SWOT analysis ada 4 boxes. Probably you pernah buat masa STPM. Sebab bila saya tanya dia belajar benda dalam STPM tapi dekat UMK tak ajar. Saya pun tak tahu kenapa UMK tak ajar kan, sebab dia assume probably student tahu benda ni kan. Tapi saya assume bukan semua datang daripada apa tu businesses you all. So tak apa, kita ulang siapa yang dah tahu, refresh balik. And okay, so we have 4. Kenapa dia panggil SWOT? And sebab S for strength, W for weaknesses, O for opportunities, and T for threats. Okay, and then kita tengok strength dengan opportunities adalah for evaluating a positive elements or value of the company, and kita tengok weaknesses and threats as untuk evaluate negative traits of the company, negative elements of the company. So strength dengan weaknesses and bahagian atas, and strength and weaknesses evaluate daripada dalaman, and opportunities and threats adalah daripada faktor luaran. Okay, from external. So kita akan go through one by one. And so what we are going to do in businesses is that kita maximize our strength and opportunities, and we want to minimize our weaknesses and threats. Itu kita nak buat. Okay. So for internal environment analysis, yang ni yang saya minta dalam 2 pages tu. Okay, dalam 2 pages, you have to evaluate internal environmental analysis. What are the strength of the company? What are the weaknesses of the company? Okay. Sebab bila kita tahu strength and weaknesses, baru you boleh propose kenapa you perlu market baru. Okay. So for strength, this is some of the factors macam mana kita evaluate, and macam mana kita nak tahu. So saya harap semua dekat depan ada pen and paper, and because in learning usually kita start with hand, it travels to your arms, and only it lands on your brain. Dan bila kita gunakan tangan kita, lebih cepat kita ingat. So you boleh perasan benda yang you belajar online dengan you belajar sendiri masa STP dulu you tulis, you perasan sekarang you kurang ingat compare to dulu. And saya berani jamin and saya lebih ingat apa yang saya ajar sebab saya buat sendiri semua benda ni, slide. So I hope you have pen and paper in front of you. Okay, so let's do the first exercise. And so sebab ramai yang ramai yang bila saya tengok review produk kebanyakannya tunjuk Shopee. So saya assume you ada Shopee account, or at least you pernah beli online. Okay, kalau siapa tak pernah beli online, and imagine your favorite store lah, senang cerita. Imagine your favorite store. Okay, so tulis 10 perkara yang you suka pasal Shopee in front of you. And atas kertas pen and paper. Okay. So I'll give you 2 minutes. And so you write anything yang come across your mind, what you like about Shopee. Okay.
Okay, kan. So saya harap dah, kan. So dah, okay ah. Okay. Daripada 10 senarai tersebut, kan. Daripada 10 list yang you wrote down, and what you have wrote down, okay. So now ranking kan 1 sampai 10, kan. Mana yang penting untuk you, mana yang kurang penting untuk you. Yang you rasa strength dia yang paling kuat, strength dia yang okay, boleh lah. So you ranking kan? Alright. So, what's ini? Siapa ni? Farzana. Farzana. Farzana, what do you put your number one strength, Shopee punya strength? Saya taruh feedback yang bagus. Bagus daripada siapa? Daripada siapa? Maksud Um, madam? masuk awak lah. Maksudnya feedback tu macam mana? Maksudnya ada orang bagi feedback dekat Shopee ke? Feedback. Ya betul. Kalau harga tu murah macam ramai beli produk tu. So dia bagi feedback serta gambar. So kita macam puas lah. Boleh percaya dengan produk ni. Okay, okay, good, good. Meaning lagi banyak review, lebih tinggi trust you towards the product. Am I Ya right? betul. Okay, good, good. Thank you. Siapa ni? Saya jarang panggil lelaki kan. Idham lah. Idham ada? Idham? Tak ada. Arif? Arif ada? Arif punya video bagus. Dah, madam. Yeah, siapa tu? What do you put in number one? Kau buat ke tak buat? Shopee ni saya suka sebab barang dia murah Sebab? daripada pasaran kedai. Awak suka sebab? Sorry. Dia barang murah daripada pasaran kedai. Okay. Barang dia murah daripada pasaran kedai. Alright. Okay. So you like because it's cheaper kan for you. Yes. Kan? Okay. Thank you, Ref. Okay. So, Okay. Shopee make it easier for you to compare pricing kan? Betul tak? Kan? Sebelum nak beli kat kedai, saya pun macam you all juga sebelum beli kat kedai kan. Tengok kat kedai, pergi kedai kan. Tapi bila nak beli, tengok dulu harga kat Shopee. Berbaloi ke tak, campur shipping, whatever. Kan kalau berbaloi beli dekat dekat physical store, beli dekat situ. Kalau tak balik rumah baru beli kan. Sorry, balik rumah baru order dekat Shopee. Kan. So it make it easier for you. And okay. So you faham macam mana you nak evaluate strength, sebab you nak buat ni you punya group assignment ni ya. So sebab tu kenapa kita practice dalam dalam ni, so that you know macam mana you nak evaluate. So kenapa kita ranking kan, sebelum kita masuk weaknesses, kenapa kita ranking kan, because semua syarikat bila kita ada apa tu strength, and kita akan list banyak mana strength yang kita ada. Saya suruh listkan 10 saja because itu usually the main one, kita punya the best quality of the company. Sama lah bila kita kata aku bagus apa kan, so kita pun ada yang kelebihan kita. So bila kita
kita ada 10, so yang paling nombor saya sangat friendly for example. So you kata tu you punya strength you. Tapi kalau kata you suruh kawan you tolong ranking kan kawan you kata saya kawan dengan dia sebab dia rajin, kalau minta tolong senang tolong. So you punya ranking kata you are friendly dengan kawan you cakap you suka tolong is two different thing. Dalam ranking 10 kawan you pun ada quality tu, tapi bila kita ranking kan between among us, so you buat tu dalam kumpulan you. Okay, so saya tahu kebanyakannya ada 4 ke 5 members, so everyone list their own and then you combine your list and you rankingkan which is the most important one. And kenapa? Because bila kita nak ada target customer baru, kita akan fokus on the top tier ranking. Okay? The top tier ranking yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kan bila kita tier kan, katakan kita bahagi kepada 3 So nombor 1, nombor 2, nombor 3 itu adalah you punya main company strength. So kalau kata you pilih KFC ke for example, or you pilih Genting Highland, ataupun you pilih sebab shopping mall pun kita bagi kan, for example you pilih Aeon Mall dekat mana specifically and for example, and so you ranking kan apa kelebihan semua businesses yang you pilih. Okay, so kita tak payah go through yang McDonald's sebab saya rasa you already understand how the process is. So proses dia sama, bila kita list kan sebenarnya paling susah nak list kan weaknesses, tapi McDonald's ada tak weaknesses? Kan? Mesti ada punya, kan? Semua business perfect macam mana pun akan ada kelemahan on business. And Yasmin, ada Yasmin? Apa yang you rasa disadvantage or bad things about McDonald's? Linda? Linda ada? Ada, madam. So what do you think disadvantage or what you dislike about McDonald's? Apa yang tak suka pasal McD? Kalau macam rasa dia yang tak sama kat semua tempat. Okay. So pada you rasa McDonald's sekarang tak sama satu McDonald's ke McDonald's yang lain? Okay. Alright. Okay. Inconsistent lah kita mau rasa kan. Padahal dia jaminkan dia sepatutnya rasa sama. Betul? Betul. Okay. Alright. Good. And so thank you Linda. And Haris, what do you think? Apa yang you dislike about McDonald's? Macam delivery lambat. Okay. Lambat. Servis ke? Servis. Okay. Lagi busy restoran tu lebih lambat servis dia kan? Okay. Alright. Okay. Thank you Aris. Kan? So saya pun tak suka pasal McDonald pada saya servis dia lambat kan. Lagi-lagi kalau queue panjang, beli nasi kukus lagi cepat daripada makan kat McDonald's. Order, tunggu nak sampai turn nak order. Kan? So dalam business sebenarnya paling susah kita nak mengaku weaknesses kita. Sebab tu kenapa usually in marketing team, so you imagine yourself as marketing team and so everyone give their own input. And sebab ni benda yang paling susah kita nak cakap, sebab pada kita business model dia dah perfect and any company, tapi ada kelemahan. Setiap business mesti akan ada kelemahan. Okay, so you evaluate bersama-sama group you, yang tu yang you perlu buat untuk 2 page tu. So satu page je you evaluate strength dengan weaknesses, maksudnya separuh page strength, separuh page weaknesses, page belakang semua pasal references. And saya nak 10 link kepada official website, kepada social media website company tersebut. Daripada mana information yang you dapat pasal strength dengan weaknesses tu. Okay. So sebab itu tolong bila you nak buat marketing plan yang penuh. Right. So
Kita tengok external ni daripada luar. So external ada dua factors which is opportunity dengan threats analysis apa yang kita akan buat. So the first one adalah and so opportunities. And so opportunities adalah trend and apa yang berlaku sekarang and whether kita observe ke tak. So marketers kebanyakannya very observant and so I hope you have that quality by the time you graduate. Okay, you are very observant of people punya needs and apa yang orang perlukan. Okay, so kalau kata kita belum menjadi observant, bila kita tengok orang, kita fikir what I want to solve this problem for this particular person. So bila kita bertanya pasal diri kita dekat company kita, problem apa yang kita cuba selesaikan. Okay, so you fikir and so you fikir among you 4 orang 5 orang brainstorm problem apa, macam contoh masa first week siapa punya hari tu sorry saya tak ingat siapa punya post handsock kan, dia post pasal handsock kan, saya suka pakai handsock sebab baju tak melorot, kalau baju melorot pun tak nampak aurat saya kan, itu problem handsock apa problem yang company yang buat handsock tolong selesaikan kan. So nampak macam very simple tapi for certain people is a very critical problem for them. And okay, so apa masalah yang you cuba selesaikan untuk orang tersebut. And so kalau macam Shakely for example, you want to jaga skincare for example kan, ada masalah jerawat. So saya makan tablets ataupun I like product from Shakely because dia selesaikan masalah jerawat saya. And for example, and so itu apa problem yang Shakely cuba selesaikan, you know. So every product di pasaran ada masalah yang dia tolong selesaikan. And so you think, what do you want to solve the problems? Okay, what kind of problem that you want to solve? So the last one, huruf T, threats and ancaman. Okay, so dalam businesses and so untuk restaurant industry and terlalu banyak competition yang berlaku and then kita ada banyak choice of restaurant. And for example, kita ada full service restaurant, kita ada restaurant yang ada dalam hotel, gerai for example. So pada kedai-kedai makan ni and pada kedai-kedai makan, especially kedai-kedai independent makan, independent restaurant, pada dia competitors dia paling besar adalah fast food restaurant. Sebab fast food senang sangat nak buka. Tiba-tiba je naik satu, tiba-tiba je naik. Dan bila fast food buka, orang akan pergi fast food because orang familiar dengan brand fast food. And so itu problem dia untuk small businesses. So masa saya duduk UK ada peraturan, kalau kata tempat tu dia tak panggil bandar, dia panggil high street lah. High street dia tu sebenarnya bandar lah. So dalam bandar dia, kalau a very small town, bandar-bandar kecil, you tak boleh buka brand coffee shop yang ada brand, you tak boleh buka. And contohnya Starbucks katakan kan, you tak boleh buka kalau bandar-bandar kecil. Sebab dia tahu kalau you buka Starbucks, orang tak pergi dah kedai kopi yang ada dekat keliling tu. And dulu Perlis pun ada the same one. Saya lama duduk Perlis kan. So Perlis pun ada rule yang sama, tak boleh buka Tesco. And sebab kalau you buka Tesco dekat Perlis, habislah tutup lah semua supermarket kat sana. Sebab market dia terlalu kecil untuk consumer. Orang Perlis selalunya dia tak shopping pun dekat dalam bandar dia. Dia selalunya bawa kereta pergi Alor, that's the nearest one, atau pergi Penang. Itu the nearest city. Okay. So because of that reason, kerajaan negeri cuba kontrol ekonomi dengan tidak bagi brand besar masuk. Tapi sekarang tak silap saya dah ada dah pun. And maksudnya consumer sekarang probably better compared to dulu. Maksudnya buying power, orang sekarang lebih banyak membeli. Okay. So threats, second threats, tadi threats daripada competition for business. So now threats daripada keadaan yang kita tak boleh control. Contohnya pandemik COVID-19 kan, benda yang kita tak boleh control. Yang tu business kebanyakannya tak ready untuk threats lah, untuk ancaman-ancaman yang daripada penyakit kan, ataupun
apa kita panggil, problem daripada luar, katakan kapal terbang hilang for example kan. Malaysia, bukan not only Malaysia lah, banyak negara tak ready untuk keadaan tersebut. Okay, sebab tu kalau you tengok kenapa bisnes semua terkejut bila berlaku COVID-19, sebab satu, orang memang tak expect COVID-19 berlaku kecuali Taiwan. And the only negara kalau you nak tengok yang sangat ready untuk jaga COVID-19 adalah Taiwan. Sebab sebelum tu 10 tahun sebelum berlakunya COVID-19, dia dah kena SARS. Negara dia paling teruk kena SARS, kan? Maksudnya penyakit yang involve salur pernafasan, kan? So dia dah ready dah. Kalau berlaku next one, apa yang akan berlaku? Sebab dia dah expect akan berlaku avian flu, whatever ni semua kan. So dia dah expect. So sebab tu bila COVID-19, ekonomi dia yang paling stable compared to negara-negara lain. Okay. So kalau you nak tengok business model tu, especially untuk pelajar tourism, you boleh tengok business model Taiwan. And okay, so yang ni definasi marketing environment, makro dengan micro, saya tak payah go through lah kan. Okay, so kenapa kita panggil threats ni lah, external environmental ni, benda yang kita kata, saya bagi gambaran adalah macam main tarik tali lah kan. You tariklah sekuat mana pun kan, you tetap akan jatuh dan tetap kalah kan, sebab orang lagi sebelah tu lagi kuat, meaning forces from external is harder than what strength that you have. And sebab tu banyak business tutup. And so this is saya bagi analoginya lah. And so for example, yang mengubah kita cerita pasal insiden yang mengubah landscape tourism. Okay. So serangan September 11, okay. Serangan September 11 di Amerika mengubah tourism ke seluruh dunia, bila mana Amerika tidak membenarkan Muslim masuk negara dia. Okay. So untuk negara dia, Muslim adalah threat E. Okay. Untuk negara-negara Islam termasuk Malaysia, bila Amerika tutup pintu, kat mana orang Arab nak pergi bercuti? Kan? So orang Arab akan pergi bercuti dekat negara-negara Islam yang lain. Kan? So pada Malaysia, ia adalah opportunity. Nampak ah? Threat untuk satu negara adalah juga opportunity untuk satu negara yang lain. And so threats untuk satu business adalah opportunity untuk another business. And so saya bagi example yang mudah untuk you faham. So selepas berlakunya September 11, orang Arab ubah haluan dia bercuti ke negara-negara Asia. Sebab tu dekat Kuala Lumpur dengan negara-negara Islam, kita ada banyak produk cater kepada Arab, turis daripada Arab. Okay? Sebab kita menjawab opportunity yang ada. So second, kita kata threats ini lagi sama. Amerika, kos perubatan dekat Amerika dengan dekat negara-negara maju contohnya UK, Canada sangat tinggi kan. So bila kos perubatan tinggi, dia kalau you sakit terlantar tapi you tak ada insurance, dia takkan layan you. Dia takkan tolak you masuk dalam bilik surgery kan. Dalam tu negara dia macam tu so kalau you pergi travel negara-negara maju ni, make sure you ada insurance, health insurance, ambil siap-siap health insurance. Jangan travel tak ada health insurance. Kebanyakannya orang tak faham benda tu. And sebab mata wang dia lebih tinggi daripada mata wang kita. And so termasuk bila you pergi Singapura pun, you kena belilah insurance perubatan semasa you travel. Okay. Lepas tu bila kos perubatan dekat negara dia tinggi, katakanlah orang tu sakit jantung, tapi bila dia tengok kos, dia nak buat surgery dekat negara dia, katakan kalau duit Malaysia 500,000 for example, contoh 500,000. Tapi bila dia survey,
Ada negara yang offer pembedahan jantung lebih rendah daripada negara tersebut. Kan? So dia pergi negara lain. Kan? So this is top 10 negara yang kos perubatan rendah, termasuk Malaysia, kita nombor 2. Kan? Sebab tu macam hari tu nak surgery siapa tu saya tak ingat nama adik tu. And diorang bawa dia pergi London sebab teknologi tu tak boleh buat dekat Malaysia, so you kena pergi negara lain. Tapi kos surgery dia of course lah bukan dia tanggung kan, ada orang tanggung, maksudnya orang derma kan, whatever kan. Walaupun kos perubatan dekat UK mahal, tapi sebab teknologi tersebut hanya ada dekat negara tu yang dengan Dr. Amalina. I think probably you remember the news kan. So you kena travel pergi negara tersebut. Okay, so this is how kita expect, bukan expect lah, medical tourism meningkat. Dan selepas COVID-19, medical tourism adalah salah satu produk tourism yang akan sangat tinggi permintaan. Okay, medical dengan wellness tourism akan tinggi permintaan. Yeah. So this is bila kita kategorikan marketing environment, ada 2 parts tadi kan, makro dengan micro. Okay, micro yang dekat dengan company, which is the closest to your company, and but is still related to your company progress. Okay, so kita tengok yang the closest to you, so ada 6 elements. Okay, so the company itself, so kenapa saya bagi assignment mission statement, sebab nak relate juga dengan hari ni. And so mission statement is what do you set the goal for the company. So katakanlah assignment you tu company yang you pilih tak ada mission statement, you tengok competitor, 2 company yang compete, you tengok apa mission statement diorang dan you buat mission statement. Okay, sebab saya tahu ada yang tak ada. Especially small company, small dengan medium company jarang ada mission statement. Mana-mana business kena ada mission statement, kalau tak you tak berkembang. Okay, so and then company punya role also to set the plan. So kalau kata plan A tak jadi, apa plan B-nya? Kalau plan B tak jadi, apa plan C-nya? Okay, and then kita work in businesses, bukan sahaja kita bekerja alone, kita bekerja inter-department. And so saya bagi contoh hotel, sebab hotel ada banyak department compared to spa, gym and also tourism. Okay, so saya bagi contoh hotel. So dia ada housekeeping department, which is employee yang tak jumpa guest, but then they also have receptionist, orang yang jumpa guest, jumpa customers. Okay, so but then when we are working together as staff, we need to sit down and evaluate. Kan? Sebab tu kenapa pentingnya mission statement, sebab mission statement dan juga vision company adalah untuk satukan hati semua pekerja. Kan? Lagi besar company you, kan, it's harder to communicate with staff. So you need to have a very clear mission statement. Kan? So saya bagi contoh Disney, to create happiness for people of all ages everywhere. So ni Disney punya parent company ya. So Disney ada Disney Channel, dia ada Disney punya theme park, dia ada apa lagi produk selain daripada kartun dengan TV dia kan, dia ada banyak produk seperti itu, tapi dia punya parent company, the company besar dia, semua adalah untuk create happiness. So semua produk yang created by Disney, tak kisahlah kartun ke taman tema dia ke apa ke, semuanya adalah tujuan untuk happiness. Okay. And then lepas kita dah evaluate kita punya company, kita evaluate kita punya competitors. Okay, so kita evaluate kita punya competitors. So katakanlah, so bila competitors, dia ada 3 cara kita nak evaluate, 3 stages evaluate competitors kita. And so market share, and first kali market share. So bila kita sebut pasal taman tema for example, or kita sebut pasal fast food contohnya, and apa company pertama yang terfikir dalam fikiran you bila kita sebut pasal fast food, theme park, television, application, telefon. So anything, any types of products and service,
And semua ada market share dia sendiri. Dan benda pertama yang terlintas dalam fikiran awak, itulah the biggest market share. Okay. So kalau kata yang terfikir dalam fikiran awak tu bukan company awak, meaning you kena evaluate balik business you. And kalau orang lain masih jadi pilihan. And sama lah macam nak kahwin kan. Nak ada girlfriend sebelum nak kahwin kan. Pilihan kan. Okay. So after that, lepas kita evaluate, kita tengok kita punya market share dengan competitor punya market share, and then kita share of mind. And minda pertama, so tadi apa yang exercise yang saya buat dengan awak tu adalah exercise mind. And so market share, apa yang ada atas kertas report kertas okay. And then share of heart. And so walaupun company yang pertama yang you terfikir adalah contohnya McDonald's, tapi you lebih prefer makan burger dekat katakan tempat lain, ada kedai lain yang lagi sedap, ataupun ada restoran lain, you kata Burger King for example, itu yang you prefer walaupun dia the biggest market share. McDonald's adalah biggest market share in terms of burger product dekat Malaysia for example, tapi bila nak makan burger, you lebih prefer pergi makan daripada tempat lain. Itu share of heart. Sebab you tak nak beli daripada sana, you nak beli daripada company lain, kita prefer. So kebanyakan yang customers, itu yang susah kita nak cerita pasal customers. Kebanyakan customer buat decision daripada hati . Kalau lagi dia suka is hard, lebih kerap dia membeli. Okay? So in terms of competitors ada 4 level, so ini yang mungkin yang you nak tengok lah. So ada contoh dalam buku dia kata company tu dia adalah company seafood punya company kan. So saya bagi contoh burger untuk you kan. So seafood company bila dia buka kedai dia kata dia tak ada competitor sebab dekat bandar tu dia sahaja restoran yang ada. Tapi lepas sebulan dia tengok tak ada pun orang datang restoran dia. Kenapa orang tak datang restoran aku? Padahal dekat dalam Kota Baru aku je yang jual seafood. Shell out contohnya. Aku je yang jual shell out. Tak ada orang lain lagi jual shell out. Belum ada kan. Sebab apa? Sebab dia lupa competitors bukan ada satu level. Competitors ada 4 level. Mungkin orang tak nak makan shell out. Ataupun orang tak makan shell out kat Kota Baru tapi orang makan shell out dekat Pasir Mas. Ataupun Tumpat. For example, maksudnya a different city. People go to a different city or different town to eat shell out. Ataupun masih competitors kan sebab orang tu masih restoran. Okay? Ataupun orang tak nak makan shell out sebab allergic seafood tapi orang pergi kedai burger for example, ataupun kedai western, itu pun masih competitor restoran kita. Betul, kedai burger tak jual western restaurant tak jual shell out. Tapi it's still same category. So competitors. So saya bagi contoh burger sebab senang nak relate dengan you all. Okay. So katakan tadi kan kita cakap pasal McDonald's. So apa company yang jual similar product dekat the same customer, maksudnya target market yang sama dan juga ada similar price value dengan McDonald's. So next comparison adalah Burger King. Okay, kenapa saya tak letak KFC? Sebab KFC lebih terkenal dengan produk ayam. Okay. And then second level, okay, orang yang sama produk tapi ada perbezaan sikit. Contohnya Subway, dia masih jual sandwiches, tapi dia marketkan diri dia sebagai dia tak jual burger tapi sandwich, meaning roti yang kita panggil sandwich bila benda tu roti, betul kan? So benda yang kita makan base daripada roti, tapi Subway marketkan diri dia sebagai makanan yang lebih sihat, healthier option dan burger. Tapi sebenarnya benda yang dijual dekat Subway sama je sebenarnya apa yang you tengok dekat Burger King or dekat McD. Because dia pun jual processed food. Dia punya patty dia sama je sebenarnya kalau you tengok. Cuma dia punya roti dia manjang bukan bulat. Tapi it's still a sandwich. Okay. And then the third level is
company yang ada servis yang sama. So full service restaurant. So saya bagi contoh Hard Rock Cafe ataupun restoran yang ada dalam hotel and category. Okay. And then the fourth one and the level keempat and adalah company yang compete the same kita guna perkataan dollar kan, tapi the same ringgit lah, duit yang sama RM100 yang you ada, you tak nak pergi beli burger, you pergi beli burger, hot dog, whatever, you buat barbecue dekat belakang rumah you and buat sendiri burger kat rumah, boleh kan? Masak sendiri burger kat rumah and tapi you duduk dengan kawan-kawan you makan sama-sama ramai-ramai kan, sebab you nak entertainment element. So this is 4 level, masih produk yang sama, burger kan, ataupun produk makanan, tapi competition dia ada 4 level. Okay. So and then tadi micro, kita masih dalam micro environment. So micro environment, the next the third one adalah supplier. And so supplier siapa yang provide resources. And contohnya nelayan. So ladang and katakan, saya bagi contoh kenapa McCafe dengan Secret Recipe adalah outsourcing. So most of hotels, tourism company, contohnya kapal terbang, dia ambil daripada pembekal daripada luar, jual dekat atas dalam kapal terbang. Okay, so restoran pun, hotel pun kebanyakannya buat macam tu. So saya bagi contoh McCafe sebab probably itu yang you pernah tengok. So kek-kek yang jual dekat McCafe bukan McDonald's yang buat adalah Secret Recipe. So supplier McDonald's adalah Secret Recipe untuk kek. So banyak kalau you tengok cafes banyak pakai model yang ni. Sebab dia tak ada ruang kitchen yang besar ataupun dia tak ada tenaga pakar untuk buat. So apa yang dia buat adalah kita outsource. So sebab tu sekarang orang kata you can sell food without a kitchen. Sekarang ada tagline tu. Mungkin you tak familiar kan, tapi that is the tagline. You don't need a kitchen to start a food business. You tak perlu ada dapur you sendiri untuk mula food business. So samalah macam dropship, rule dropship kan. Bukan you yang buat tudung tu, bukan you yang buat baju tu, bukan you yang buat produk tu. You ambil daripada siapa? Daripada parent company, betul? And so itu adalah you punya supplier. So tapi you yang jual. And so tu bila kita cakap pasal supplier. So katakanlah dia tak boleh supply produk yang you nak jual hari raya ni kan. So customer bukan marah dia, customer marah you, betul? And then you yang marah dia. Tapi customer tak tahu benda tu. And headquarters yang tak ada stock, bukan you yang salah, tapi customer nampak you. So customer tengok you. Okay. And then kita ada the fourth one, the kategori keempat masih dalam micro environment. Okay. Which is elemen yang dekat dengan company adalah orang ketiga. And so this is Shopee, contohnya orang ketiga. Saya bagi assignment tutorial ketiga, TripAdvisor, Trivago, and adalah elemen ketiga dalam elemen orang ketiga, orang tengah, intermediaries in business. Okay, so firm that help to promote, sell or distribute the product to the final customers. Okay, so orang tak beli direct with the hotel, orang beli tiket dengan ataupun book hotel dengan TripAdvisor. Sebab tu kenapa you tengok review tu dia bagi dekat TripAdvisor, because dia beli dari TripAdvisor, bukan dia beli direct daripada Datai for example, daripada hotel kan, bukan dia beli direct from the hotel website. Okay, so kenapa saya letak gambar McDonald's? Because intermediaries untuk Coca-Cola adalah McDonald's. And so produk tu adalah produk Coca-Cola, tapi yang jual Coca-Cola adalah McDonald's. So Coca-Cola punya sales terbesar sebenarnya adalah McDonald's. And padahal dia ada banyak kan, dia ada tin, botol kan, tapi sale dia yang paling besar adalah daripada McDonald's, apa yang dijual dengan McDonald's. Okay. So dari dalam tourism company, kita panggil destination management organization. Mungkin you belajar dalam introduction to tourism, introduction to hospitality. And so DMO
adalah intermediaries, is the intermediaries of other tourism product, travel agent, hotels, restaurant, attraction, retail outlet or shopping, kita panggil shopping places, and also public sector organization. And so this is, I give example in tourism. And then kita ada kategori customers. Okay, kategori customers. Okay, so now ada 4, 5 lebih kurang kategori. Baby boomers masih hidup umur 54 sekarang ke atas. So probably umur mak ayah you. And then generasi X sekarang dalam 40 something, umur diorang dalam 43, 44, and generasi X, and then millennials, orang yang lahir between 81 to 1990. Saya tak tunjuk dalam ni sebab you can just Google, sebab ada cut off date berbeza ikut website. Millennials, I think they skip your generation kan, generation Y, and actually you are known sebagai the younger millennials kan. You punya karakteristik lebih kurang similar to millennials, tapi berlainan sedikit. And then you have children yang sekarang budak sekolah rendah adalah generasi alpha kan. So this is the 4 ataupun kita kata 5 lah, the 5 different categories yang ada dalam customers. And then we have the last one, which is public. And so we have financial punya public. So bidang tourism, hospitality and wellness related directly dengan currency exchange, perubahan mata wang. And sebab tu you kena tahu perubahan mata wang, you kena belajar sikit pasal ekonomi, you kena ambil tahu kenapa kita offer kursus tu, sebab kursus tu untuk kursus ekonomi, subjek ekonomi adalah untuk you ambil tahu apa yang berlaku dalam industri kita. Okay. Saya tahu you belajar very technical dengan Dr. Fahmi kan, tapi dalam kita punya bidang kita kena tahu apa yang berlaku. Bila US dollar turun, ringgit naik, beli emas. Tapi emas bukan guna dalam trading industri kan. Dalam industri trading masih pakai mata wang. Okay, so belajarlah sikit pasal financial, and ambil tahu, especially if you involved in business, you kena ambil tahu. And nanti you nak jadi business manager, you kena ambil tahu kan. Saya pun ambil tahu benda tu. Okay, and then media, of course, any outlet, media outlet, government, citizen, macam netizen lah senang cerita kan. And then local public, and so saya bagi contoh kat sini adalah local public. Ni berita baru je keluar 3 hari lepas. Penternak mohon kerajaan kaji semula harga siling daging tempatan. So they have association, dia ada persatuan, mohon kerajaan semak semula harga siling daging tempatan. Which is, daging tempatan adalah supplier bagi kita punya industri, which is industri makanan. And one of our supplier, hospitality and tourism industry. Okay. And so our industry are very volatile, meaning kita punya turun naik harga sangat cepat, and macam Asia lah, jual sekejap je habis seat contohnya dululah kan. Jual je habis seating dia, free seat sale. And so very volatile punya market, dan kita bukan expect pula, kita kata because of COVID-19, because of the pandemic, kita punya market ekonomi akan cepat turun naik. And dan kita punya customers are very price sensitive. And you price sensitive sebab umur you dengan you punya spending power. Tapi in general, orang Malaysia akan lebih price sensitive. Sebab tu kenapa online buying makin naik. Sebab orang senang compare harga. Okay. So ada 7 kategori of forces in macroeconomy. And kita tengok demographic, minggu lepas kita buat. Okay, so demographic boleh jadi family punya cycle, family life cycle stage. It can be generational. And so this is comparison of generation. Okay, they have their own characteristics. So as marketers, and sebab you nak pilih kan target market you sekarang so you nak pilih you punya target market you untuk group assignment. Okay, so you tengok kategori ni. You tengok kategori ni, evaluate produk yang you nak pilih, katakan kan,
you nak pilih contoh saya bagi apa, Genting Highland for example lah. So you nak pilih Genting Highland, so you tengok Genting Highland nak marketkan kepada millennials. Contohnya, you nak marketkan kepada millennials. So millennials suka, what is the characteristics of millennials and how do they communicate? Kan? So kita tengok karakteristik tersebut. So saya bagi contoh Langkawi and then targeted kepada generasi alpha lah tadi kan. So generasi alpha tak ada dalam ni. Generasi alpha. So selepas generasi you lah. Selepas orang yang lahir tahun 2012 kan. You lahir tahun berapa? 2000 kan. You all kan. Okay. Okay. So ni kita panggil generational marketing. Memang ada terms ni dalam marketing. Okay. Kita marketkan produk kita according. Sebab tu kalau you tengok, kebanyakannya produk yang available, kita tak marketkan kepada semua customers. And we target specific customer. Sebab tu orang kata, produk tu orang tua punya. Kan, produk ni, aku tak pakai ni. Kan, aku tak pakai, ni mak aku pakai. Ada kan produk macam tu, betul? Kan, macam mak saya pakai Facebook kan, saya selalu gelak kan. Dia kata, orang sekarang dah tak pakai dah Facebook, saya kata. Tapi because my mom born as baby boomers. And so pada generasi dia, Facebook tu semua kawan-kawan dia guna. And so kalau dia tak pakai Facebook, dia akan ketinggalan. Sebab dalam generasi dia, Facebook consider the main communication medium. Kan? So you jangan gelak kalau mak you pakai Facebook. Sebab kalau dia tak pakai Facebook, dia yang ketinggalan. Sama lah macam WhatsApp kan. Dia orang pakai WhatsApp kan. Sebenarnya mak you lebih, saya tak tahulah, you punya mak kan. Mak saya sangat aktif kan. Dia punya social life kan. WhatsApp dia lebih busy pada WhatsApp saya. Okay. So dia guna banyak telefon tapi dalam banyak-banyak social media dia hanya guna Facebook compare to yang lain, tapi dia gunakan WhatsApp. Okay. So one of trend yang berubah selepas COVID-19, people focuses on this 4 category. So kalau you tengok kat sini pattern dia, meaning kebanyakannya produk selepas ini akan fokus on well-being, kesihatan, kesejahteraan, and akan fokus on physical health, kesihatan. Boleh nampak banyak promotion, especially lepas raya nanti you tengoklah banyak promotion produk kurus. Sekarang pun ada promotion produk kurus sebab nak raya kan, nanti lepas raya nanti lagi banyak. So seasonal lah. Tapi because of COVID-19, orang lebih menjaga kesihatan dengan jaga imunisasi badan. And so this is produk yang orang fokus selepas berlakunya COVID-19. Okay. So kita masih dalam macro environment untuk ekonomi. So yang ni yang kita buat 2 minggu lepas. Kita punya industri related directly with disposable income, meaning selepas income, duit yang ada dekat income tolak dengan perbelanjaan, pendapatan tolak perbelanjaan, duit lebihan tersebut adalah apa yang dibelanjakan untuk industri kita. Makan, pergi jalan-jalan, pergi bercuti, pergi spa, pergi gym. So sebab tu kenapa you kena tahu ekonomi, kenapa you tahu pentingnya macam mana nak orang pilih kita bila dia nak berbelanja duit lebih dia. Kita jadi pilihan. So this is ikut kajian. And so kalau you tengok pattern untuk produk selain daripada produk makanan semua menurun. Apa yang increase tadi? Produk-produk kesihatan. Okay. And then kita ada natural environment. Okay, natural environment masih dalam makro ekonomi. So macam mana natural environment change marketing? And so because tourism impact, salah satu tourism impact adalah pollution. So bila tak ada tourism, tiba-tiba pantai jadi bersih. And tiba-tiba pantai jadi bersih. And then bukan Malaysia saja, kebanyakan negara dan juga tempat pelancongan. And so this is masa yang tourism kata dia boleh tutup pantai tersebut dan buat penambahbaikan, buat conservation project, kan, they do conservation projects. Okay, tapi ekonomi tempatan tak baguslah. Tapi untuk pemuliharaan alam sekitar
consider COVID-19 adalah blessing for them, kan? Sebab orang takkan pergi membuang sampah, kan? Okay, so itu pollution, kan? And then problem sekarang, bila saya mengajar isu semasa pelancongan semester lepas, kan, kebanyakannya group present apa masalah dekat bandar diorang, kan. So kebanyakannya masalah adalah shortage of raw materials, shortages, kan. Gangguan bekalan air, kan, common bukan sahaja dekat Selangor, semua negeri. Sungai Lembing, ada yang present sempurna hari tu, Labuan, kan. Kebanyakannya bandar ada masalah ni, tempat yang pulau satu dan juga tempat yang di bandar-bandar besar, kan. Okay. So kalau dekat Kelantan, the main issue adalah air bersih, kan. So you all tak pernah pergi Kelantan, I think you should bersyukur, and Kelantan punya air kuning, kan. Kelantan punya air kuning, kan. Bukan semua tempat, tapi area universiti kita itu problem dia, kan. So you all duduk rumah you, air ada, air bersih ada, pada saya you patut bersyukur lah, kan. Okay. And then technological environment, yang ni tak payah explain panjang sebab you faham, kan. Kebanyakannya teknologi berubah, dulu boleh order kat kaunter, sekarang kena cakap dengan mesin. Saya tak suka sebenarnya, tapi because of COVID-19, teknologi akan lebih banyak digunakan sebab orang perlu contactless, kan. You tak payah pegang. Okay, so kesihatan boleh monitor dengan smartwatch, kan. So industri health and medical, wellness and medical banyak guna smart technology, kan, untuk monitor. And then tourism paling banyak application untuk tourism, kan. So even kalau kata you combinekan game macam pergi macam main Pokemon Go, you combine dengan tourism element, you can visit the city gunakan Pokemon Go punya element game, kan. So that's how technology has changed travel and tourism. Okay, political environment, polisi-polisi yang negara keluarkan. Kita ada tax, cukai, kita ada cukai. You all tak start lagi bayar cukai, tapi you kena tahu sebab you bekerja dan juga you buat business. So you kena tahu pasal cukai. And so kita sekarang pakai SST, Sales and Service Tax. Okay. And then minggu lepas, tak silap saya, minggu lepas, kan, kita ada ni, bila bayar cukai, you dapat pelepasan untuk domestic travel. Jadi berguna untuk industri kita. Lifestyle, industry wellness, medical expenses, industry wellness, okay, tourism, wellness, kan. So you tak claim, tapi mak ayah you boleh claim. So mak ayah you boleh claim untuk you, nampak tak, children, anak. So nanti you nak kahwin, ada anak, kan. So you pun boleh claim. Siapa yang jaga mak ayah, kan. Sekarang universiti contohnya, mak ayah you bayar you punya yuran, kan. So this is cukai, pelepasan cukai. So kita fokus on domestic travel dengan lifestyle sebab itu industri kita lah. Okay, so you boleh galakkan orang melancong ataupun membeli produk-produk kesihatan dan servis-servis kesihatan sebab dia akan dapat pelepasan cukai. And so you can do promotion macam tu. Okay, and then kita ada cultural environment. I think that's the last one. Okay, that's the last one, cultural environment. Okay, so bila lebih banyak masalah, especially dalam industri hospitality tourism, daripada segi etika, so banyak produk yang mementingkan corporate responsibility. So banyak resort yang ada eco resort, banyak produk yang ada promote natural product. Saya rasa produk beauty yang you all share tu kebanyakannya ada natural product. And then siapa share hari tu, Keria Gula Melaka, kan, dia gunakan tagline dia, honest ingredient. Tu salah satu atas logo dia, betul, kan. So itu adalah salah satu kita panggil socially responsible behavior lah tu, kan. And then bila berlaku COVID-19, lebih banyak teknologi yang guna. Kalau you perasan, compare tu tahun sebelum-sebelum ni, sekarang lebih banyak kerajaan tekankan jangan kongsi berita palsu, jangan kongsi password dengan orang lain.
kan. Pastikan selamat bila anda browsing, for example, kan. Sebab bila banyak teknologi yang kita guna, ada orang boleh hack kita punya telefon ataupun kita punya data privacy data kita. So pastikan benda-benda macam tu selamat. And so awareness sekarang mengenai cyber security sangat tinggi dekat Malaysia compare to sebelum berlakunya COVID-19. And then untuk cultural value, so setiap negara ada cultural value dia sendiri. Contohnya, kalau you tak pakai tudung, you pergi Kelantan, iklan tiba-tiba artis tu pakai tudung. Kan? Saya ingat dia dah pakai tudung. Saya terlupa saya berada di Kelantan. Kan? So, McDonald's, salah satu syarat McDonald's bila dia nak pasaran global, syarat, saya tak ingat daripada mana yang buat syarat tu untuk McDonald's, dia perlu localkan produk dia. Localize dia produk, baru dia boleh marketkan ke negara tersebut. And so sebab tu saya bagi contoh kenapa burger dekat McDonald's berbeza. And McDonald's kena ambil orang tempatan bekerja, dia tak boleh ambil orang yang bukan orang tempatan. And so tu antara syarat dia. Saya share inisiatif, bukan inisiatif pun sebenarnya, cultural value lah. Kita panggil MACD kan, MEKDI. So tahun lepas MACD tukar, bukan semua signboard tapi ada dalam berapa belas restoran kan, tukar signboard sebab dia nak localkan produk dia dengan Malaysia kan. So that's the way kita marketkan produk kita, kenakan dengan cultural value. So ni contoh video yang saya bagi tadi, make sure tengok macam mana nak buat SWOT analysis. Okay, so ni kesimpulan untuk SWOT analysis untuk florist, Joe Florist. So dia evaluate dia punya strength, weaknesses, opportunity dia, and sebab opportunity dia, dia boleh gunakan bunga, dia jual bunga, dia boleh gunakan bunga dia dalam majlis perkahwinan. Kan? So kalau kata you target orang yang berkahwin, tu satu target market tu, satu segmen. Okay, and then threats dia adalah dia tahu orang yang dia kedai dia depan kedai stesen minyak. So orang tu pun jual juga bunga. So dia punya threats. Dia tak boleh kata ke orang tu, pergi kedai orang tu, you tak boleh jual bunga. You kan kedai, you kan stesen minyak. Kan? Kita siapa nak cakap orang jangan jual? Kita siapa? Kan? So itu maksudnya threats. Kan? You tak boleh paksa orang untuk tidak berbisnes. Okay? Sama lah tudung Nelofa ke apa ke, you tengok tudung Nelofa Vietnam punya lah berlambak. Sebab Nelofa tak boleh buat apa pun bila orang copy produk dia. Kan? Dia boleh saman kan sebenarnya. Tapi sebab bila dia nak pergi cari orang yang dia nak saman tu lebih susah, so baik dia tak payah saman. Okay. Okay. So, what problem were you created to solve? Yang tu. Yang soalan yang saya nak awak jawab dalam awak punya marketing plan. Problem apa yang awak nak selesaikan? Okay? So hari ni apa yang penting? Ada 3 perkara. Kita kena create value untuk generate demand. Kalau tak ada value untuk customer, takkan ada demand. Okay? So kita patah balik 4P tadi. And then kita tengok SWOT analysis. And kita kena assess dan reassess. Kita bukan buat sekali SWOT analysis. SWOT analysis perlu dibuat dalam beberapa tempoh. Contohnya 3 bulan sekali, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali. Sama lah macam kurikulum you all belajar ni, baru je review. So lagi 4 tahun kena review balik. Adakah kurikulum tu masih relevan or not? Contohnya. Okay. So you tengok, assess dengan reassess elemen-elemen tadi. Okay. And then proaktif. Kita kena proaktif bila kita respon kepada opportunity dan juga kepada threats, kepada ancaman. Okay, we need to be proactive. Sebab tu kita ni kena predict masalah, kita yang kena predict. Sebelum jadi, kita agak dulu jadi. And only company you are a good company. Macam Google, iPad, itu Apple kan. Apple dikenali sebagai orang yang predict trend. Kan? Dia sebelum orang buat, dia buat dulu. Kan? So sekarang competitors dia Huawei lah. Dia cakap Huawei copy dia, for example kan. Tapi Huawei pun pandai kan. Macam mana dia boleh copy kan. Maksudnya dia hantar, tak tahulah spy ke apa ke, I don't know. And, tapi kita kena expect what will be next year. In 2 years time. Lepas 2 tahun nak buat apa. After 2 years. And, yeah. So tu hujung
kuliah. Okay, I hope that helps explaining apa yang you perlu buat untuk marketing plan, assignment marketing plan. Okay, sorry. Okay, so assignment marketing plan. So thank you everyone for listening. Sekejap saya buka ni, sekejap saya tutup dulu recording. So kalau siapa ada soalan, you can stay, I will be here.